So ya da otum fo nyankopon asese ode ne na otwi nyina e de ache yen sabre kwase dan so ya hia mema akwaba eba Big Joe TV after church so na wasugusu a utie sabre nana hema afriye nana hema mo bia mo nyina mo sentranos ya mamo akwaba eba Big Joe TV ene otum fo nyankopon e ya adom utimi kwa sorry program Big Joe asese e de ama after church. What do you hear? Come and share with others. Brana oni afoforo nche enade na otie no wa sorry sabre anyuma twagui ebebie ahomana tumenche bia na wonso ne ya otie no wa sorry no oni afoforo ache nana hema yema akwaba wo sentranos nyame sha se utie Big Joe TV Ales yama akwaba eba Big Joe TV yada se wajibe na ohweyen yama munyina akwaba after church so na wasugusu a utie bia na wote no wasori ane oni afoforo beche enche bia be bia homa na tum na ne a wokote no wasori no nso woso oni afoforo ache wiase nyina na wiebrei yatimi atwedom ama Kristo sabre na waba ahomano so ana wonso wahye ne kama se ne be ya adofo a omonka Big Joe family hono abiebre yebetimi ahwe mo ama Kristo omonso betene ya yeye yase na omunyina abeka Kristo ne moja ohweguye no adehye konkon no ho sabre eye after church so ena wasogusu a utie enche yebebie ahomano atum se ne meka ye no na wonso ne ya okote ne wasore no woni afoforo ayeden ache sanso na eye wo search en YouTube Obo Big Joe TV and so no video bi a ebe bia no and so obetimi ahwe no live and nti sabre ya nyoma etwa we na oben o Bible o ben wo buku a wo de kwa asore na ne ya wonso wo fatu kotodumom no one adofoforo ache sabre a nyoma etwa we Frank Ajay also yama akwaba nyame nhira wo se ohwe Big Joe TV sabre ba bia wo bia wetimi adiasa ashe Kristo animonyam se nyame aseda eye bebre Oh yeah. Let's go. Sabre waba program so na wahye ne kama se ne be ya adofo nso ebete ne ayeye nyina e Big Joe TV na enam so atwedom ama Kristo nti waba yama akwaba na wahye adwumadi ne kama se onyame asida eye bebre
like this guy so much. Kwaku Jesse. Mini apani asante yama akaba eba Big Joe TV na oben o Bible ene otimi kwa sore de na ote woni afoforo nche enche bia bia homa na tum na wonso watimi afre kama na awiebre ya himdom ama Kristo Chia yedebema otwedi ampo nyankopon yeda na se waboye ho ban na otwi ode na akode na ba na ne kwase yetimi ekwasori na ne nyame ede adom ebo adom so ema matore assembly ayewo matore district ya hinkro ene Barcelona nyame ya adom ene matore yetimi ehyiai na ne program no na foni behwe fise ene na abadinto a Mr and Mrs Ike yeto omobadin fefefe na enam santino ne nyame ayadom ema yesofu panyina oda matore district ano yesofu panyini Julius Frimpong sofo nyame Israel michia oni abusuani nyina se abrene nyina la oma matore assembly ye nshira na ne doma omobeta yenua bema Ike ene sister oye achi nyina no oma omo eye nshira ene ntino ene ni asofo de ma ye no yo adofo o mo fanche technical problem na ba kakra ha sane na ma no gusu amikasa no ye papa Julius Frimpong e ma ye nshira na ene obaba niema bi ani so e kire yen na eno na Big Joe TV yasese se after church de na wote ye oni afoforo nche na nsa na ebe bia homa na tum no na ne ya nem so me kwa asori a mete ye no ye ne afoforo ebe den ebeche na wiebre yetimi ayeden atwedom ama Kristo na ye papa Julius ede yenko 1 John 2 verse 1 no ekopim 15 no asabre ye bema okinkanfo no ayeden 1 John 2 1 to 15 anenti ye bema okinkanfo no ayeden akan ede amaye na ne a ene yenso matore nhira ye nam papa so enya ye no adofo nso atimi anyabi anenti okenkanfo emanenko amen 1 John 2 1 to 15 pacho making kind nanenko me mankuma me retreye no ma brem ye papa John a wabay apostle na wanyini akone nimfie mu na oyeden wanyina mana boje se afudwene ena otwere kratai amane sorry na mwanye boni me twerɛ enum abrɛm na mwanye den mwanye boni ye de kaka ye ho se awiebre sabre Big Joe TV ahyehyɛ program ya ye de kaka ye ho se unyanyamsumni ye be kaka ye ho se Jesus Christ ebe wu maame no na se obi boni a
yewo okamafuo bi se me ye bone a yewo okamafuo bi a odi ni moja abehwe gu ma me no eni nti no wo so ama atrenefo nko a na obama yen amanman mufo ye wiasefo ajano nchen ono ni otini ni Yesu Kristo nko a na ye nipa a oba honamu a otene minu mienu ye ntene minu mienu ye nwie peye ababo se nshira ne ne a ohwe ase a osan sori eni nti akukura hwe ase betimi ahwe ase na se sori a ene na kire se ye agidifo na ono ni ye bone hu pata Yesu Kristo ene ye mbone ho mpata efise ono ena ye den obefa akwate bia to ne ho so mera minu mienu ye wo ntwetwede minu mienu ye fomu ye na ye pafiri otumfo nyankopon chen no o si Yesu Kristo ena obeye mpatade ma me no na enye ye die ho na mo wiase ni na die na nye ye nko mpo na ya gina di mpo na mom wiase nyina hallelujah odofo ne se obeji Kristo adi a obeye nshira wate se waji Kristo adi dada na obe continue na wontina boni mu a Bible say obeye den obeye nshira hallelujah bato to aso yes na se yedi na shede so a eno ara na yedi hunu se ye ni se minu mienu di na shede so a Bible say we na kire se minu mienu ye nim Kristo se wani na shede so a na wonim no ayo ko guarantee ansa oka niema a wo ya entene ne mfra ne ne a wo ya efra ama ehu se udi Kristo asade ne so nti se udi na asade so a enye wa no keke usuban woni ye ebe ma kuro na utim no mpo ahunu se ampa wonim Kristo patoto aso for the oka se minimum hallelujah na oni na shede so no ye otrofo ni ebeka se minim no na agidifo ye de anu bebre ye de anu fafa ene ka se nim Kristo wo se o ka kire me se wonim Kristo ana wo ka na wano se wonim Kristo a na se wanye den woni na se de so a o so ye trofo wo da ho oni adofo ene obiti asondem oni ni anya asema me de Bible beto ho me bodua eno nkire se wo ye den wonim Kristo ye ko na wukobi ogidi ni mapa utim bio anoka se mebo dua me di nso mebo dua me de bosume brother wan ka se ufulu ho Bible say eno na beche se wunye de wonim Kristo efi se ye ko eye ofe na wukobi na se befiri wakoma awie brei na wodi wakoma nyina do Christ a se obi oboni mpo a obeka chene se majai ama urade efise mra na ye twetwi Kristo emra na ye Kristo ayakayaka de no Bible say wo se agya fa che ono onim ne oye ena nwumre wunu abefom mo aka chen se agya fa che ono onim ne oye ana ni nyina nse me ye obi atuaka ena ni pe di ni aboni mpo a won hu ni pe twetwi ni nua asore fie na ni pe twetwi ni nua na asore fie mu bebre adare te se wi asefo a ye twetwi ye nua to o se wo ya sa wo yo torofo ba to aso na nokura nu ni na kura bia nu nokura bia nu 5 na obere odi na ase no so hallelujah ampara onumu na nyankopon do no awie peye na obi a odi Kristo asem so no mu ena nyankopon do no awie peye eni ti anuadofo se onkotena so na mu kwa na se wo be ma nyankopon do no atena mu a Bible say ho ena wie peye na peye a wie no ebe ma adofo nyina ahunu Kristo wo peye a wie no mu no ebe ma adofo nyina ahunu Kristo efise asuafo no Bible say omusuban na omo ne ye ena ma omu hu se omo ya Kristofo ena ye suban ne ye ne ye tesen adofo no wo ba program no so a na wa share se ne ebe ya awie brei ye betimi atwedom ama Kristo ye na ye di hu se ye woni we suban pa we ena be ma ye hu se ye wo Kristo mu 6 di oka se otini mu
esi no se onante se de ono. Hallelujah. Nipa okase otinimu no minu mienu a yaji Kristo dia yesoro bia na yadresse kwesi ada shem ye ko ezie Saturday yadresse shem ye Muslim aye Friday yakom mos wasi obi biara obekase oyeden wo men no na onka ne ho no onni no kre no Bible say onye den onye no kwafo enti anwumre dien na wutie dien na wo fa tu kotugum dien na wo so te ya ye bielance ni tuma woni adofo eden ebeche pacho to aso adofo 7 adofo enya asede foforo na meretwe mabrem ye ni apan John so pan John say enya asede foforo bia na otwere eden ade abrame no enya asede foforo bia na na Big Joe TV ye no eche eye dada no a ne yete ne mfitiase no a eno ena o shem kena amam me no eno ena ne Big Joe TV nso hyehyɛ adwuma die ya ye de twedom ama Kristo ye de bo asempa no dawro eni ntite na wi asempo ya de a nipa timinya tam ema no se ne obi de na fidie eto Facebook YouTube no hunu preaching pa no apre ato anchen efise na ye mpe no kore no eni nti wa na nwumre wo so no nyame nhira na obeye nhira dwumadie ni nyina mre na wie ye na wo so obefre na watwedom ama Kristo no Kristo be kire wa hiemu na obeye nhira yanko nabo asete tada a manya free mfitiase ni ye nyina ye nya free mfitiase no emre obeji Kristo di ye ewo mpan mfie so na ye bo wasu ehye eja no oba ne susu konkro di mu no ni aye cheche ono wo se eno a emre wo ma me wo na okwa asori nti udi na chi koe na obenya 18 years eko na ohunu papa ne bone no eno ena Kristo eka se eye dada no a ene na ye ni apan ni eka se eye dada no a enya ahede foforo bia mpacho to aso ahede dada no ni asema mutie no 8 enso mere tre ahede foforo na abramo eye no kwewo onu ni mu o kira de foforo e de amame no se eye no kre Bible ka no kre ene ye ni no kre ma ye ho nipa wa ye wade kan so kan se obeji atumpa no de lalai oboa oni no kre ma na yere da oni no kre ma ni kunu da na danfo no ne nam na danfo brebre oni no kre ma ne da no kre ayira e o Kristo asafum bebremu saa so na no kre ayira ewo babia ye hie nyina afise na nipa penipa nim adom eni nti obeka nsem akese e de atunu nua so afa ni nua ho se na ebe ya ono de ebe ni presim ono de oye ni papa o enso bekom no na awie ebre ono na ye den egu Kristo asafo onua se ne obeye sutie na watie asam ye eba ya obeye nhira hallelujah kan ye wie no na eso wichamu na no kure han no anya ne osum ese no kure so no kure han no nipa mpe no kure han no nipa mpe se ya Big Joe ya hye program bi na ye de betra na ye di atem ye sopa nipa politics ye sopa politics we eye we ya ubo no chitafo a umba ba di program ye chi nanso ene ye ka asem no kure kire nipa mpe saa na ye ka kire me amempe ena mamumu yenti adofo nyame nhirawo se ne wanya bre waje bre wa se wadaje wa se u data na ne wo ye den wo Big Joe TV adwuma dia ya to no din se after church dia ena otie dia na usua ye dia na one afoforo eche efise Bible say asuafo no tena Kristo nan ase na omoje nkyerɛkyerɛ bi na nkyerɛkyerɛ ni nyina chi no Bible say osande omo se omonko wiase afana nyina ene akristofo yakwaje asem no yakwaje ahoden nyame nkoko ba ye nso koji tumi no ewo nyame hyedan mu a yeba ya na de aba be hye kotogum na ete ho ya nya ho hwe
se adofo a na yehia mu ha e wo platform kasiye so se obeti asem no na waje na wo so ne afofra cha Bible say mu ena ebe mo ehun se wo ye den wo tini mu na ono so ti mu awiye no 9 Dioka se owo haidu mu Dioka se owo haidu mu na ontina otani ni nuano ne ka se oye den owo haidu mu na otani ni nuano se o ka se oye owo haidu mu na se otan wo nua Odasu wo sumu ala this is hallelujah odasu wo sumu bro sister mama papa ahombrase mula se o ka se udo sumu niema na se once se amfiri mu a Bible si Kristo nimwo ene ye do sumu ye do wiase niema chen ade Nyankopon asem to aso 10 The odo ni nyano wo haidu hallelujah se wodo Big Joe se wodo Nana Hema se wodo ayeye bro Samuel ya ye wo platform so se do ye do ho do e ho a eno na ebe me ye hu se ye wo Nyankopon mu se Bible say ne a wanye den wanya ma me no Kristo no wanya ma me owunua se Kristo se tambele me koda fiase manye den ma mehweme me de jama frame ntoma abo si ebisa ise da be na koda fiase da be na wo yare ya mehwew o se wanya ma unuanom ketwa no wanya ma me eni nti odofo ne ya wo pese obi nyema no awani beje no wonso ye sa ma unua hallelujah to aso to aso 11 na di 15 no 11 na di otai ni nuano ti sumu na onam sumu se o ta unua o ti sumu onam sumu ni pe ko na akobi ani ti se anwumre wo be yi unua ho ha obi foma unua bi afom afiri mu a nka be yenhira nka wie bre ya nka dwumade enko na wie so obi afom mpa ana ono na afom wa frɛ no na ka chense ominua sabre enye bra yede yeden yede yaka sabre enye bra yede kontopa eni nti onua fambo na cheme ana wo na wafom me nso me de achewo wanya unua na Bible se saye mu no obeye nhira hallelujah to aso na onim dio orikuru efise esuno afra nani osum na afra wani se oni obi ya ka anwumre ya osum afra wani uti se den onifrani ewo Kristo mu ene aya ka horo obi hye ni nua no atwam onpese ba bi obefa mpofa de na ekoso awie bre ye nyina so efre ho Kristofo ene nti awie bre se after church sui se obebra ho ase na won so atwedo mama Kristo na wadi nokra ma Kristo wadi nokra ma ya unua ya ho awalie mu namfo mu se bedi nokra ma ya ho a Bible say inu mienu ye be nhira na we na wiase nyina be hu se ye ti Kristo mu na Kristo so eden atie mu 12 Mankuma meretre ma abramo say ni dinti ode oboni ache oh hallelujah mi mankuma meretre ma abramo say minenu mpayimfo ya yerenom nananom adehia yo platform yi so enda nwumre o twira abrame no say yenye den yankobone ho yenye bone yentie ho fri bone ho ene bone ama nipa afa nipa domu senem di kan ye no nipa kuni nua e de anya japade mpa onfa ho na niema bone ene ekoso wo wiase sakawa anibre na anibre ahye nipa se atare kakra ni nua benya bia na anibre onua wuni ba bia kyena nyame be pagye wasi e bia nipa no wani bre no nyame ebe ye wo asensa na ene ma anibre honhom ti no anibre honhom ti no wonye den wontimi enye den
enya ba bia Nyankopon pese odi usi wa hu se bia obi kita Nokia phone woni bere no bia so ye ni bere honhom afiri mu a chena wo de Galaxy ana obe den ube yusu na nipa no so hunu wa akase nyame aye den ahira wo oni adofo ene ja bibia mu ma wurade na tene si kwantempon no so fa kwanhwehwe no so na Kristo ba wi ebre ya minu mienu ya nya iraba na ebe nhira 13 ajano ele trema bremu a efise munim de ewo ho free fitiase no meretwen ma bremu say madi abonefo no sunkuni se yeye we nyina se timi do ye nua na ye niam a etene a Bible say ye bedi bonefo no sunkunim efi se one de onam obubom se jata opo bia sai no na Kristo say one de ne hwe ni ho se ne hwe ani o ha ontimi nya hwe ontimi nya hwe se onfom ya ontimi nya hwe tise oye den ofom no na ba den so no wafom no tise okoboni mu e se okoboni mu a Bible say na nyame hon kokro atwe no ho afiri ho move frankuma ma trema bremu say ma frankuma so ma twere ma bremu say ena wie ebre youth Kristo ena no kasa wo se wa twere abrame no say move ma trema bremu say munim ajano 14 ajano ma trema bremu say munim de ewo ho free infitiase me papa no ma me nom so wa twere abrem say yenim ne ho dada yenim ne ya kenkan dada eno ena o hwem kena ama me no awie ebre mrantie ma trema bremu say mrantie ene ye mrante wa yesi so afutuo nya yempe ye ho ye den na Nyankopon asem no timu sene ho ye den na sa ye babu na Nyankopon asem timu a wo ye nhira wate na modi obonefo no so ubedi obonefo no so nkunim ne ma bone e koso sakawa ay koso wo se wo nka ho wadi obonefo no so nkunim enti anwumire wo be suti a wo be nhira 15 awiye no mono wiasi ana no amu aewo wiasi se obi do wiasi ajanu do no nini se obi do wiasi a ajane do no enye den enni mu na so obedo wiasi a ni nyina eye bone ofise sikape se opene ne kwan so a eye nhirama o na se ofa kwati kwan so pa adane bone ema eninti awie brei ne ya ene Big Joe menso me kwa asore ya enam sofo panini Julius so ede mama tore asafo ena me no achei na eye odi quotation ba ko eka ho a eno nso ye nkan enam ye bre ninti no wonso ubetimi ayeden akan eye 1 Timothy 3:15-16 no eno nso wo kan a obehu ene eden ewo ho aniti sabre oni adofo ya bie ahomanotum se oni oman Spain ma o de 0034 na o de number no asoso 602814153 eye WhatsApp esanso ye laika emra ye nua kwakujesi eye nwum etwagu hin obetimi abo awuram after church. What do you hear? Come and share with others so ena wasogusu a utie niene Big Joe meni mabusua yete ye ena ye de ama Sister Precious nyame enhiraw se nnenso wakenkan e de amayen utimu se Spanish nia akura ni twinu mu eden nanso wabɔ ne homoden nyame ankoso emnyeden emwa no ntre wahye mu se ne be ya obeye enhira pa awiebre sabre ya bie amanatum obetimi afre emra anyom etwagui na wonso ne a wote ne wonne asore wote no Friday mosque wote no eye
Saturday no won so frɛ na wone afoforo enche nyame aye yele nsada bibi wasida chi a ono nkoto na ede ma no afise ono nkoto na aboy ho ban ma na wotwi asan beto ye ne kwasie yi sanso na obetimi adiasa ahye Kristo animonyam wofra yebema ho kwan ama wasan abisa enyom ede ama wadofo anuanom Sabre Big Joe TV abase yebe som kama after church there ena wotiye woni afoforo nche awiebre na ntwidom ema Kristo nyame nhyiraw se wohwe Big Joe TV na wahye dwumadi no kama sanso na sebabi a wo no wontimi emfra e ma ho kwan wo test message a enen so quotation na eto akoma so ne awusua no wasore ode ba ye bekenkan ama kama na awiebre ye nam so atwedom ama Kristo efise wei ana Kristo efra suafo no na ode omo ekọ wiase nyina akọ kansempa no asome no so awiebre de na menumie no so ye afa ho aba obapa ene otimi kwasare nyame nhyira wase wohwe Big Joe TV ene otimi kwasare de na otie frɛ na woni afoforo nche se dwumadi ene na wabeka ye ho a dwumadi a Big Joe TV yesese ede ema awiebre efisa awiebre bone adoson sabre wohwe social media so anema eko ne a emfra bebre na me no nso yebe agidifo me no mienu na betimi aka sempa no ache obi biara sabre waye na adwen se okoje sakawa obi biara waye na adwen se okokuni nua bi enam so ne ya wote ne wasore eye ne kwasia dai ebeka na koma na obetwe ne ho afribone ho eni nti ukọ asore ho na preachi ye na de na wote ya wonso wodi atuko to dwuma one afoforo eche fre eye 0034 602 814153 na wonso ni a wote ye no one afoforo nche yema wakọ aba na wahye dwumadi no so kama hallelujah efise nche bia ide adwumadi no beba na wie enti sabre obetimi abawuram kama na wonso ni awote oni afoforo ache after church sanso na kwasiada bia yedi dwumadi ebra emra abo nonson ne fa na dwumadi ahyase kama to safra onua invite onua bi na omra na ono nso emetie asempa no ewo awiebre na ntwedoma bi se na menu mienu yense eno nso wama ya sebi na se wasebi a ese o ma onua nso eden esebi aninti awiebre fre onua na ono no enche nyame asem kama sane ebe ya ono nso ebe hunu Kristo a menu mienu ya huni se wo platform iso so na unim Kristo a awiebre fa homa Kristo na yentimi enko kana sempa no na se opie na him na ni monyama eto so mienu nu a menu mienu ya nye iraba na wa me se mo akwapa no kwafo odi menu mienu ye boni nyina achayen sanso na obi a wafom ene se woka asem no kire na Bible say so dwanefiri na kwambone ho a obeye Kristo dia na odi ne boni nyina ebeche na ofise onu nkoto na wotumi se odi boni che na menu mienu de ye ni tumi eni te wiebre de na okote na wasore ya oni afoforo eche
na menu mienu ye akobofo na menu mienu ya yira na nam Kristo adehye moja na ohwegu ye no so ama ya adehye eninti awiebrei wonso otwe obi abeka adehye abusua no ho na brother you see if yama akwaba eba video tv nyami nshira oba na wase dwuma de kama woso matore ena wo makri jasen nyami nshira sana oba pa danso ababia wo bia no ena otimi kwa asore de na wote ye adofo amwo ha nyina nyami nshira obi biara se otebi Sabre ubetimi afre na wonso ne awote no asore woni afofra che sabre ya bie ahomonatum 602814153 fre WhatsApp na wonso woni awiebre woni adofo enche nyame asema okote ye wo Barcelona wo Girona babia wo biara o my Ghana mu wiase fana bia ubetimi afre na yebefa na wonso woni afofra che utimi ko ya na wantimi anko se utimi ko dia na wafre kama Oh, hallelujah. Nyami mu yede. Hallelujah. Nyami mu yede. Pa dia Sasha Kristo animunyao kama Mixing G plays your favorite gospel tunes back to back. Babia wobia himu katifishe nyami animunyam Hallelujah. Sabre afeno abekan ho adwumadia wasogusu awutie after church je na wotie woni afoforo ncheso na wasogusu awutie sabre ubetimi abawuram na wonso ne akote na wasore no woni afoforo ache number no se oni oman spay ma odi code no 0034 602 814
153 na wonso wafre na ya okote na wasor no one afoforo ache entwe bia ye di dwumadie nyina beba na wiye eninti sabre obeba wuram na wonso watwedom ama Kristo Onyami uyo ajo nyami ampala hallelujah onyami ampala onyami uyo me de me ho atoso na wo so de din na wo de ho atoso sa din no na me no mienu awie ebre eje yankwa eninti sa din no na wo ba ahohom nina ebre ase na wo de din bi bembe na wo bo Jesus din na no nkoto na wo benya nkwa Sister Rebecca yama akwaba be Big Joe TV wo Barcelona na wotimi kwa asore de na wo te ye frɛ na wo ne afoforo nche ata yama akwaba eba Big Joe TV na otimi kwa sorry na ade na ote ye frɛ na oni afoforo nche afe ena waba dwumadie no so after church ena wasongusu a wotie de na wote ye frɛ na oni afoforo nche sane mosomfo Big Joe mema mu hu se ene ye papa sofopanyini Julius ena ebesra matore asafo na quotation a odema ye na ye kenkan ye no eye 1 John 2:1-15 no okan a obehu asema ene ye no mo ache ewo platform so sa nso na eye okọ 1 Timothy eye 3:15-16 na ene nso obehu ne eden ewo ho ene ntinde wonso utimi kwa asore a de ena wote ye frɛ eye number no ye 0034 eye Spain code no na wafre number no 602-814-153 na wonso ne ya ne kwasie ana enra ana Friday okwa sorry ne ya wote ye no woni afofra che na enam so ama wiebre ehwim omo yira e de ama Kristo ya sasha Kristo animonyam babia wobia sabre ubetimi abawro mafise enche bia ye de dwumadie nyina ebeba na wie ye Okuyi ye woko o fatase oji aye aba mama ye wose okuyi ye woko o fatase oji abi ebre yade atiate senyina okono ye Kristo kon jamuma na na obekon ama kama watia waya ya fata wala siasa dia Nawase, yameche nawase. Amen.
Sena watchina wa boy ho ban na wa makwasi dan so atu yembi ma na ye kan say ye dana se wade a waye sabe otumfo nyankopon e adom de adom abadom so e ma utimi kwaso sabe wunua bi e wa manhunu bi mo ntimi anko de e na wo ka che no de na wo no e che awiebre na yahwim dom ama Kristo adinche emra enyume etwagui wobetimi abawuram kama na wafre na wonso ne ya wotiye no one abofro ache Barcelona for mo platforms nyina me mamo akwaba de e na wotiye wobetimi afre sanso na e Villa Franca sanso na Egolaida ba bibiara o my Ghana mu wiase fana nyina de e na ne okwa asore wotiye fre na one abofro nche ene da waba jumadi so a jumadi ya to din say after church Big Joe TV ahye na ode bra kwase da bia ya pon asore no de ena wote ye hwan ene preachi ye na de ena wo so ka kira adofo a ye betimi atwedom ama Kristo wuwi a na wonso waye den wabonyom ede ama obisa nyom ede ama unuanum adofo o my Ghana mu wiase afana nyina eniti afa no wabeka ye ho a number no so oni Spain a 0034 602 814 153 wofra WhatsApp esanso ye like ye be freo ye be fa na wonso ne a wo kote no asore no one foforo ache se wo pese ye mfro nso a o maye haya ye be freo kama na wie ebre enanso ama ya bo asempa no ho dawro Sabre enyuma etwagwe sinase wanti enka biema na dwumadi a yato din se after church ane de so ya ne fitiri ha na ede dwumadi ni nyina ebesi nti sabre sima kakra obetimi afre na wonso ne ya wote ye no one afofra che senyum isi a na Big Joe bema beyebi mama ye ni nyina ha na ede dwumadi ni nyina ebesi nyame ya adoma next week the same time 7:30 na ya shase kama after church. What do you hear? Come and share with others. Sene one for bibi antu kotogum one twere bibi a Sunday okwa na why den wa twere bibi ye nyina ye hia kwase da ene na wotwe a na woni afoforo atimi ahye ne kama e Big Joe TV awiebre
sabre ya yewo platform nsi so bi entiapo a yesro tumfo nyankopon ono oye onwani no ye yaresafo no onsa yare hohum na empie ohunamani se ne be ya onso benya hoden na ne na wotwe watimi akoson nyame enhire obi biara na onka ho ontre wahiem na wotwe fofra ye ba besimi nyame ankasa emmo ho ban ono a atabankese no onfa nkata wo so na onfa wonko ofiba mu montini fie mu onka ho na onhye woni monyam na wotwi mu ompianshi entu nhyiramu se ne be ya obe nhyira obe kese ema bia so oni obusu nyina so nyame nhyira wo enyum nsi a ye kan nyina ne se yakra mo mama bai